Kao što vidite, još uvek sam pod snegom i sve je zaleđeno. Sneg je dobar izolator i čuva život u tlu, ali to mene neće sprečiti da posejem grašak, zato što je kraj januara, inače vrijeme kada ja sejem grašak pod snegom i planiram da ga ubacim upravo u ove zaleđene gredice, odnosno zemlja nije zaleđena, zaleđen je samo gornji sloj. Ovo su permamodeli koji čekaju neke zahtevne kulture i grašak će biti samo predkultura. Ovde ga sejem uz ivicu, zato što će ovde iz graška da dođu krastavci, tamo negde 15. juna. Ali ukoliko želite da iza graška posejete, recimo posadite praziluk ili karfiol, brokulu, kasni kupus, grašak možete da postavite i usred same gredice, kao što sam ja već posejala, dakle ovo je druga gredica sa setvom. Ja koristim vlastito seme, čuvam ga u mahunama i onda samo iznječim mahune i na taj način radim setvu. Ove mahune su bogate azotom i one će biti dobro hranivo za krastavce, jer ovo što sada radim, to je zapravo jedna investicija za krastavce koji dolaze iza samog graška. Ovo je debeli sloj sjena, zato što je u pitanju permamodeli i meni je bitno samo da grašak dodirne zemlju i ja ću sada da vratim ovaj sloj sena preko i samo ću povremeno da kontrolišem. Kada primetim da je klijalo seme, ja ću da razredim, odnosno da proredim sloj sena iznad njega kako bi grašak probio. Dakle, sada ću ja da završim ovu setvu, pokriću i to je to. Kraj januara prva setva graška na otvorenom. Ovo je još jedan od modela gde sejem grašak u januaru. Vi ne možete vidjeti kako izgleda sad taj model zato što je pod snegom, ali on je, evo, na osnovu onih tamo gredica koje su istok-zapad, možete vidjeti da je u pogrešnoj orijentaciji. Sever-jug, to je pogrešna orijentacija i one su, takve gredice su ovdje orijentisane u skladu sa padom i s namjerom da testiram koje biljke se tu mogu uzgajati bez obzira na pogrešnu orijentaciju. Zato što postoji jako mnogo baštovana koji na nekim mjestima moraju da postave ovakvu orijentaciju zbog nagiba koji ne dozvoljava svuda istok-zapad i ovo su upravo ta rješenja koje tražim. Dakle, oni štapovi tamo su pokazatelji širine i početak gredice koja nije duga, nekih 2,5 metra dužine. Grašak sejem po sredini i ovaj model će imati jednu vrlo zanimljivu mešovitu priču. Naravno, sve će s jedne i s druge strane graška biti popunjeno kulturama za brzi uzgoj. U pitanju su spanać, rotkvice, salate, rukola, mladi lukovi i crni i beli luk. Kada su ulozi mlade berbe, oni su kultura za brzi uzgoj. Ali ću ovdje napraviti jednu zanimljivu kombinaciju. Ovdje ću na početak da stavim kupusarice, to će biti keljovi, zatim batat će zameniti kulture za brzi prinos i iza graška će ići praziluk, zato što je praziluk kultura koja ne zauzima puno prostora, a već sa jedne strane imam kupusarice i bat, dakle to su kulture koje trebaju malo veći prostor. Batat će učestvovati u zaštiti kupusarica, dok sa druge strane planiram da ubacim patlidžan i na početku ću ubaciti nisku boraniju. Dakle, to će biti jedna jako zanimljiva priča. Niska boranija naravno ide u trećem turnusu. Morate voditi računa kada je bašta vaša u pitanju u turnusima. Taj treći turnus je 15. maj. Evo sada ću ovdje da završim setvu i pokriću ovo senom. Kao što vidite, permamodeli su bogati, u sebi imaju svašta. Ovo su obogaćene su i zelenim materijalom i kabastim, imamo i suvog sena preko. Ova gredica nije nađubrena ovčim stanjakom zato što grašak nije zahtjevana, ali ću stanjak dodati
na ove druge polovine kada krene setva. Eto, ja ću sad završiti ovu setvu. Pokazala sam vam još jedan primjer. A sada ćemo da vidimo šta je sa graškom koji je presađen u jednoj od prethodnih epizoda. Čim je presađen imali smo minus. Evo ga. Tu je. I snega je sačuvao, a sačuvala ga je i ova slama. Evo, živ je. Dakle, ovo je prvi turnus u bašti, a ono što danas radim to je drugi. Ponovo ću ga zaštititi, tako da je on ušuškan pod ovim senom. Ovo su dve gredice koje su također okrenute sever-jug. Evo, to se sad teško vidi pod snegom, ali ja sejem grašak pod snegom, pa eto, to ne može sačekati da se sneg otopi. Možete da vidite razliku, ona je sever-jug, a ovo je istok-zapad. Evo, pogledajte, istok-zapad i sever-jug. Kako su postavljene, to su eksperimentalne parcele i ovdje sada planiram da posejem grašak po sredini. U pitanju je 1,20 m, naravno školska širina. Ubacit ću grašak ispod sena, ali on će biti na sljedeći način organizovan. Grašak zauzima središnji deo. Na početku u prvim redovima će biti blitva, u sredini po jedan red krompira. Pazite, ovo je sad kombinacija grašak-krompir. I kada skinemo grašak, na to mjesto će ponovo doći praziluk, jer upravo u toj fazi kada skidamo grašak, krompir se tu negdje zagrće senom, jer se u prvim modelima grašak, odnosno krompir, ne zagrće zemljom, nego senom. I na taj način imamo varijantu krompir grmova. Na taj način ćemo već dobiti permamodel i iza graška fantastično ostaje azot koji je neophodan praziluku i dobit ćemo fantastičnu priču. Blitva s jedne strane i sa druge krompir i praziluk u sredini. Nakon toga se već ubrzo i skida krompir. Eto, sad ću završiti svoju januarsku setvu. Vrlo je jednostavno kada imate no-dig sistem, kad imate kreirane gredice, sve je lako, može da se sadi pod snegom, možete da radite neprekidno, ne morate čekati da vama sad uđe tu neka mehanizacija da biste bilo šta kreirali. Jednostavno zemlja prima seme zato što je zaštićena. Evo, imam puno krtičnjaka, mislim moje drugarice krtice su sad obezbedile puno zemlje za jedan novi permamodel. I ovo je četvrti model koji ću posejati sada pod snegom. Zatim će ići treći turnus graška, znači ovo je drugi turnus, prvi sam već pokazala da smo presadili, a njega smo sejali u onoj epizodi prvi turnus graška kada se seje u čaše. Ovo je najseverniji deo imanja, ovo su gredice koje su podignute od crepova i eto, vidjet ćemo kako će to da se drži do kraja sezone. Modeli su napunjeni i jabuka, imate čitavu epizodu o tome, da sad ja to ne ponavljam. Kao što vidite pod snegom su, vrlo mi je bitno da ovdje posadim grašak, zato što će grašak dodatno da obogati ovu gredicu koja još uvijek nije sasvim formirana. Pazite, nisu se sve jabuke razgradile, tako da će grašak dati doprinos. I ovaj model je vrlo zanimljiv zato što će ovdje iza graška da ide drugi turnus, tikvica. Dakle, čitavom dužinom je planiran takav model. Što se samog semena graška tiče, ja ću njega da ubacim u ove rupe koje sam napravila. Samo se skila malo snega, skinula sam napravila rupu u permamodelu i naravno da je sve to zaleđeno. Mislim, nastavit ću rupe do kraja kada završim snimanje. Zaleđeno je jer grašak inače može se zaledi pa nakon toga seje. Ono što definitivno
ne smeta grašku jeste niska temperatura, za samo seme otporno je. Ono što bi smetalo eventualno da je sad taj grašak nikao pa je -12, taj bi grašak propao, ali ovo je negde fantastično vreme, samo da ubacite seme, vi ste završili setvu, a ovaj grašak će niknuti naravno onda kada se stvoriju uslovi, dakle kada se zemlja dovoljno zagreje da seme proklija. Eto, ta setva se radi vrlo jednostavno. Ja ću samo da spustim seme, ovo će biti kao neki žbunovi, znači nekih 10 semenki i pokrivam ovom slamom, vratit ću sneg i tako ću da odradim do kraja.